बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर की उसकी चैप्टर वाइज जो शार्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन और हलशुदा शार्ट क्वेश्चन, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। तो उसी सिलसिले में आज चैप्टर नंबर 8 के जो सोल्ड शार्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठाएँ और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ, ताकि जो है आप लोगों की तैयारी जो है पाक स्टडी की बहुत अच्छे से हो जाए। शार्ट क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह जो है वो शेयर करूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर स्कीम भी सब कुछ शेयर होगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मूव करते हैं हम शार्ट क्वेश्चंस की जानिब। तो चैप्टर नंबर 8 कौम यकजहती और खुशहाली का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कौमी यकजहती से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है कौम यकजहती से मुराद कौम के मुख्तलिफ हिस्सों या ग्रोहों की दिलचस्पियों को इस तरह जोड़ा जाए कि वो एक मुतहिदा निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर ले और मुतहिदा निज़ाम की दिलचस्पियाँ इसकी दिलचस्पियाँ बन जाएँ और पूरी कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो जाए। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन, जैसे कि मैं हर दफ़ा मेंशन करता हूँ कि टू द पॉइंट बोर्ड पेपर के मुताबिक इसकी सेटिंग की है आंसर्स की, और लेकिन कुछ हेडिंग्स नहीं दी। जहाँ पे दो डेफिनेशनें बन रही हैं वहाँ पे हेडिंग्स नहीं दी, क्योंकि एडिटिंग का मसला था। तो आप लोग जो हैं इसको फिर खुद सेटिंग कर लीजिएगा। एडिटिंग जो मतलब शार्ट क्वेश्चन के जहाँ पे डेफिनेशंस की ऊपर हेडिंग देनी पड़ती है वो मैं नहीं दी, बाकी आंसर जो है वो टू दी पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमी यकजहती के मुश्तरका अनासर बयान करें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौमी यकजहती के तीन अहम अनासर दर्ज झेल हैं। नंबर 1 मुश्तरका मज़हब, नंबर 2 मुश्तरका ज़बान और नंबर 3 जमहूरियत। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये कौमी यकजहती के मतलब ये मुश्तरका अनासर हैं। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुश्तरका मज़हब का क्या मतलब है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जब किसी मुल्क या कौम में बहुत से लोग एक ही मज़हब के पैरोकार हों तो ये इन लोगों का मुश्तरका मज़हब कहलाता है। पाकिस्तानी कौम का मुश्तरका मज़हब इस्लाम है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से ये देख लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुश्तरका ज़बान का क्या मतलब है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर है ज़बान अपने दिल के बाद दूसरे तक पहुँचाने का मौसर तरीन ज़रिया है। मुश्तरका ज़बान कौमी इत्तेहाद पैदा करने में बेहद मस्बत और अहम किरदार अदा करती है। जैसे पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू तमाम पाकिस्तानियों के दरमियान राब्ते की मुश्तरका ज़बान है, जो हमारे कौमी इत्तेहाद का कौमी वसीला है। रमज़े जो हैं वो मुश्तरका ज़बान की तारीफ़ यूँ करते हैं, मुश्तरका ज़बान से ज़्यादा कोई अहम चीज़ नहीं जो कि कौमी इत्तेहाद पैदा करती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जल्दी से देख लें, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन मुश्तरका नस्ल कौमी इत्तेहाद के लिए कितना ज़रूरी है। ये भी इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है अगर किसी ग्रोह की पूरी आबादी का ताल्लुक एक ही नस्ल से हो तो अफराद में नफसियाती और माशरती तौर पर यकजहती और जामियत पैदा हो जाती है, क्योंकि नस्ल और ख़ानदान ताल्लुकात अफराद में प्यार मोहब्बत पैदा करके इन्हें ज़हनी तौर पर एक दूसरे के करीब कर देते हैं। ताहम इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नस्ल को मज़हब पर तरजीह देने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में कौमी यकजहती के 3 मसाइल बयान करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में कौमी यकजहती के 3 अहम मसाइल दर्ज झेल हैं। नंबर 1
ویسے یہاں پہ زیادہ دیے ہوئے ہیں، آپ 3 بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کویسچن میں سم ٹائم زیادہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 دینی اور اخلاقی تعلیم کی کمی، نمبر 2 علاقوں کی مساوی ترقی کا فقدان، نمبر 3 وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، نمبر 4 ناخواندگی، اور نمبر 5 ہے سیاسی شعور کا فقدان۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہیں اور پاکستانی قومی یکجہتی کے مسائل جو ہیں۔ تو نیکسٹ کویسچن، اسلامی ریاست کی تعریف کریں۔ تو یہ کویسچن بھی امپورٹنٹ ہے، کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے جن کے اوپر امپورٹنٹ یا ویری امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں، لیکن یہ بھی ریپیٹڈ اور اہم کویسچن۔ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، اس کے قرآنی احکام اور حدیث کی تشریحات قانون سازی کا سب سے بڑا وسیلہ ہوتے ہیں۔ حکمران اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور رعایا کا خادم ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو دنیا میں قائم کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی ریاست کی تعریف۔ اس کے بعد ہم اب موو کریں گے نیکسٹ کویسچن کی جانب۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، یکساں حقوق کی فراہمی سے کیا مراد ہے؟ یکساں حقوق کی فراہمی سے مراد یہ ہے کہ قوم کے ہر فرد کو وہ تمام حقوق جن کا وہ مستحق ہے اپنے آپ ملتے جائیں، اور مال و دولت، خاندان، حکمرانوں سے تعلقات، مذہب، نسل، زبان یا علاقے وغیرہ کی بنا پر کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے۔ تو یہ مطلب کویسچن ہے، یکساں حقوق کی فراہمی امپورٹنٹ کویسچن ہے چیپٹر نمبر 8 کا۔ تو یہ جلدی سے دیکھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ موو کرتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی جانب۔ نیکسٹ کویسچن ہے ویری امپورٹنٹ، کئی دفعہ یہ پاس پیپرز میں پوچھا جا چکا ہے کویسچن، اور بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ یہ کویسچن 2 طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، ایک طرح یہ کہ جمہوریت کا قیام کیوں ضروری ہے، دوسرا ہے قومی اتحاد کے لیے جمہوریت کیسے مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ کسی طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو 2 مختلف طریقوں سے جو زیادہ تر پوچھا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے کیونکہ ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس کا آنسر ہے جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہوتی ہے جس کے قیام میں بنیادی اہمیت عوام کی رائے کو حاصل ہوتی ہے اور حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس طرح عوام کو حکومت میں اپنی شرکت کا احساس ہوتا ہے اور کوئی فرد احساس محرومی کا شکار نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں ہر ایک کے ساتھ یکساں عدل انصاف ہوتا ہے، حکمران بھی محاسبے سے مستثنی نہیں ہوتا۔ جمہوریت کا قیام اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو، قومی یکجہتی پیدا ہو اور قوم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے ٹوٹل 9 سے 10 شارٹ کویسچن ہیں ویری امپورٹنٹ اس چیپٹر کے۔ تو چینل پہ نیو ہیں، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر بہت ڈیٹا جو ہے تعلیمی لحاظ سے آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔